Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're from fifth group and our members are Nanjung Nurani, Yunia Z and me, Habibah Sasti P S. We will explain about note-taking strategies. A. Note-taking in consecutive interpreting. Nolan 2005 states note-taking is a method used by interpreters to shorten sentences that expressed by speakers into ideas. These ideas should not be written word by word, but into certain symbols to be expressed in the target language. For consecutive interpreting, note-taking technique can be a helpful technique to complete the short-term memory ability as has time to write down symbols or abbreviation while the speaker delivers the speech. When it comes to the speaker's turn to convey the message, the consecutive interpreter reads the symbols and abbreviations written in the note. A. Penerjemahan dalam consecutive interpreting. Menurut Nolan 2005 mengatakan bahwa note-taking atau pencatatan adalah suatu metode yang digunakan oleh interpreter untuk memperpendek atau mempersingkat kalimat ke dalam ide yang disampaikan oleh pembicara. Ide ini juga tidak dituliskan kata per kata, namun menggunakan simbol untuk disampaikan ke target bahasa. Untuk consecutive interpreting, note-taking ini sangat membantu untuk melengkapi ingatan jangka pendek sehingga memiliki waktu untuk menuliskan simbol atau singkatan saat pembicara sedang menyampaikan pidato atau berbicara. Ketika tiba waktunya oleh pembicara untuk menyampaikan pesan itu, maka consecutive interpreting akan membaca simbol dan singkatan yang telah ditulis pada catatan. B. Problems in note-taking. As interpreters, we learn early on that taking notes is beneficial, even crucial, to the overall success of our performance and optimal quality of our work for the benefit of the customer. But we are seldom introduced to the various techniques available. Granted, note-taking styles differ from person to person. In the absence of any standards or typical schemes to follow, individuals develop their own technique and style. The problem with this is that we tend to develop habits that make our interpreting more difficult and less effective, and in some cases, nearly impossible. The main problems we typically see include: Number 1, writing too much. Number 2, writing unstructured notes. Number 3, noting words instead of ideas. Number 4, using non-standard abbreviations, which are difficult to decipher when we look at our notes later. Number 5, taking notes on random or loose pieces of paper. Jadi, permasalahan yang ada di dalam note-taking sebagai interpreter, sejak awal kita belajar bahwa membuat catatan tak hanya bermanfaat, bahkan juga penting. Keberhasilan keseluruhan dari kinerja kita serta kualitas optimal pekerjaan kita untuk kepentingan pelanggan. Namun, kita jarang diperkenalkan oleh teknik yang tersedia. Memang, gaya catatan itu sendiri berbeda setiap orang. Dengan tidak adanya standar atau skema yang dapat diikuti, maka orang-orang membuat atau mengembangkan teknik serta gaya mereka sendiri. Masalahnya adalah terkadang kita mungkin membuat penafsiran yang lebih sulit dipahami dan kurang efektif. Masalah utama yang sering ditemui adalah nomor 1, menulis terlalu banyak. Nomor 2, mencatat kata-kata daripada ide. Nomor 3, menggunakan singkatan yang tidak standar yang sulit diuraikan saat membacanya.
Nomor 4, catatan yang tidak terstruktur. Nomor 5, membuat catatan pada potongan kertas yang acak atau lepas. C. Principles in note-taking. The simpler in the instructions, the more likely the user is to follow them. The same applies to note-taking. A few very simple principles give this system its sound base and precision, and make using it straightforward. There are the principles in order. They are: number 1, write down the most important items. Some interpreters even manage to write down everything they hear, although this is not generally recommended because it is so important to be able to analyze the speech and its theme or argument. So, write the most important items is: number 1, title of the speech, if any. Number 2, ideas and concepts rather than words. As it is impossible to write down everything the speaker said, it is more effective to write down only some key information. The key information are the main ideas, opinions, numbers, proper names, what and when something happens. Whenever taking notes, the interpreter must concentrate on the major idea and how this can be noted clearly and simply. Interpreter must first hear and understand the message within a specific context to be able to interpret it effectively. Prinsip dalam membuat catatan atau note taking. Jadi, semakin singkat instruksi, maka semakin besar pengguna untuk mengikutinya. Hal yang sama pun berlaku pada note-taking atau pencatatan. Beberapa prinsip singkat memberikan sistem dasar dan presisi dan membuatnya untuk mudah digunakan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: nomor 1, menuliskan hal-hal penting. Beberapa penerjemah bahkan menuliskan semuanya yang mereka dengar meskipun tidak begitu direkomendasikan. Karena ini sangat penting untuk menganalisis apa yang disampaikan dan itu tema maupun argumen. Jadi, tulis yang penting saja. Seperti nomor 1, judul dari pidato jika ada. Nomor 2, ide dan konsep daripada kata. Tidak mungkin jika menulis semua yang pembicara katakan atau sampaikan. Jadi, akan lebih efektif jika menuliskan kata kuncinya saja. Informasi kunci yaitu gagasan utama, pendapat, angka, nama yang tepat, apa dan kapan hal tersebut terjadi. Penerjemah harus berkonsentrasi pada gagasan utama dan bagaimana hal ini dapat dicatat dengan jelas dan sederhana. Alright, I wanna continue the material about the principle in note-taking. The point 3 about link word. The parts of any speech that is both the most important and the most difficult to note is the sequence of idea and the link between them. An idea can be distorted completely if its relations to the previous idea is not clearly indicated. When taking notes, then, we should never miss out the links. Indeed, what we actually see is that if the links are not well, the rest of the idea can be summarized in just a few strokes of the pen. As why, and that is because this is the reasons why, since given the fact that to complete explanation there is any, for example, typical link word in their abbreviated form include cause, that mean is because, though, that mean although, despite, to,
in order to sound that X, for example, and symbol plus, that's mean in addition, not only, and also. B, that's mean but, however, in spite of this. Nah, jadi link word itu bagian dari setiap ucapan yang paling penting dan paling sulit ialah pada urutan ide dan hubungan, dikarenakan mereka itu saat membuat catatan itu kita tidak boleh melewatkan tautannya. Jadi pada link word ini ketika kita menuliskan note taking itu kita tidak boleh melewatkan tautannya. Nah di sini itu ada beberapa contoh jenis dari link word beserta singkatannya. Misal untuk kata because kita bisa menggunakan atau kita bisa menuliskan pada note taking cause, although or despite. Kita juga bisa menuliskan kata lu pada note taking. Begitu pula kata sounded atau for example bisa menggunakan ag and tanda simbol plus itu bisa digunakan ketika kita akan menuliskan in addition, not only, or also. Okay, for the next point, modal words and verb tenses. And then any terms and words about with your answer and that you might be able to decode from further context. And the next about the last sentence atau punchline. Note taking structure. The most widely used note taking structure is based on the work of Jean-Francois Rozan. His method abstracts the short language message into a symbolic form. Very few words are written down and the focus is on idea or concept rather than words. This is why keywords are identified, which will eventually trigger the memory of the entire concept. The most important techniques used in this method are the first, to write down key concept and words diagonally across the page from left to right, and the second, to use indentation, spacing, and vertical organizations of words and symbols. And the third, the individual concept can be separated on the page using a horizontal line. And the fourth, the individual page of the page should be numbered at the bottom. During a fairly large chunk of speech, an interpreter will go through several pages of notes. When it is time to go back to the beginning of your notes and interpret, you will be able to use the numbers at the bottom of the page as a reference point to make sure that nothing is skipped in the final renditions. In addition, make sure you bring several pens with your favorite color into its interpreting assessment. Nah, yang dimaksud pada note taking structure di sini itu adalah, note taking atau pencatatan yang paling banyak digunakan itu didasarkan pada karya dari Jean-Francois Rozan. Nah, metodenya ini itu mengabstraksi pesan bahasa sumber menjadi bentuk simbolis. Nah, jadi sangat sedikit kata yang ditulis dan fokusnya itu pada ide atau konsep daripada kata-katanya. Nah, dengan cara ini kata-kata kunci diidentifikasi yang pada akhirnya itu akan memicu ingatan akan keseruan dari konsep. Nah, teknik ini yang terpenting itu digunakan dalam metode ini itu seperti satu, itu menuliskan konsep pada kata kuncinya secara diagonal pada halaman dari posisi kiri ke kanan. Nah, selanjutnya untuk menggunakan lakukan spasi dan organisasi kata dan simbol itu secara vertikal. Terus konsep individu itu dapat dipisahkan di halaman menggunakan garis horizontal. Dan poin keempat, halaman-halaman individual harus diberi nomor di bagian bawah. Nah, selama sebagian besar
ketika seseorang mengungkapkan kata-katanya, seorang penerjemah atau interpreter itu akan membaca beberapa halaman catatan. Nah, ketika tiba waktunya untuk kembali ke awal catatan, dan menafsirkannya, kita bisa menggunakan angka-angka di bagian bawah halaman sebagai titik referensi untuk memastikan tidak ada yang terlewati ketika kita membawakannya. Nah, selain itu kita harus memastikan bahwa kita juga menggunakan beberapa pena dengan tinta warna yang berbeda. Mungkin bisa menekan tinta favorit ke dalam setiap tugas penerjemahan. Nah, jadi seperti itu. The next about notes written this way. The first are easier to read as or A's move naturally from left to right. And the next have an at a glance simple to follow structure. The third place the beginning of each concept on the left where we will see it first, and then provide space for additional notes. Nah, jadi pada pencatatan taking note itu harus ditulis seperti ini. Bisa lebih mudah dibaca karena mata kita itu ketika bergerak itu secara alami dari posisi kiri ke kanan. Selanjutnya, memiliki struktur yang mudah diikuti dengan pandangan sekilas. Selanjutnya, kita meletakkan awal setiap konsep itu tuh di sebelah kiri, di mana kita akan melihatnya pertama kali. Dan selanjutnya, kita bisa menyediakan ruang untuk catatan tambahan. Okay, the next about language of note taking. Most interpreters prefer writing notes in the target language. Writing notes in the original language works just as well for the others. Just avoid mixing the language and using words which in an already stressful situations can cause you to forget which language you are interpreting into. Most interpret take notes in the target language rather than the source language, as this approach saves time and effort when the time comes to deliver the interpretations. If the interpreter doesn't remember a word in the target language when taking notes, and to avoid being stuck on that word and getting lost in the speaker's speech, he or she should note down the term in the source language and continue to take notes. This will save lots of time until the right words come to his or her minds. Nah, jadi pada language of note taking itu gini, kebanyakan seorang penerjemah atau interpreter itu membuat catatan itu dalam bahasa target daripada bahasa sumber, karena pendekatan ini menghemat waktu dan tenaga ketika tiba untuk kita menyampaikan suatu interpretasi. Nah, jika penerjemah tidak mengingat satu kata pun dalam bahasa target saat membuat catatan, dan untuk menghindari terjebak pada kata itu saja dan merasa kayak kebingungan, nah dia harus mencatat istilah tersebut dalam bahasa sumber dan terus membuat catatan. Nah, ini akan menghemat banyak waktu sampai kata yang tepat muncul di benaknya. Next is symbols and abbreviation. There are some common symbols and abbreviations in note-taking technique. However, it is also possible for interpreters to develop their own symbols and abbreviations. Symbols are pictures, letters, and words that represent something.
Rather than individual words, symbols typically represent ideas or concepts. Symbols are quick and easy to write on a page with notes. They are easy to see and easy to read. Symbols can be used instead of verbs, nouns, and recurring ideas. Ada beberapa simbol dan singkatan yang umum dipakai dalam note taking. Bagaimanapun juga, seorang penerjemah bisa saja menciptakan atau membuat simbol dan singkatan untuknya sendiri. Simbol bisa saja berbentuk gambar, kata, ataupun huruf. Penggunaan simbol dapat membantu karena cepat dan mudah untuk ditulis. Selain itu, penggunaan simbol juga memudahkan dalam penerjemah untuk membaca hasil notes-nya. The example include verbs, the symbols. Heart shapes represent want and desires. Two arrows represent success and purpose, and circle represent world and planet. Currencies represent money, and another examples to represent recurring ideas in a speech about Rotary clubs and Texas. The interpreter could come up with two simple symbols such as RC and TX to save time when writing notes. Limited to one particular speech, the RC symbol will not be confused with anything else, while TX can be used at any time to denote Texas. One of the most versatile symbols is the arrow, which is used more frequently than most other symbols. Some examples of its use include the arrow represents increase, rise, grow, decrease, fall, decline, drop, leads to, consequence of, therefore, return, come back, and reverse. Untuk contohnya, misalnya simbol hati untuk menggambarkan keinginan, panah untuk menggambarkan saran atau usulan, lingkaran untuk dunia atau planet, dan simbol mata uang untuk menggambarkan uang. Contoh lainnya adalah untuk represent atau menggambarkan Rotary clubs in Texas. Dapat digunakan dua simbol menjadi RC dan TX. Contoh lain penggunaan simbol anak panah adalah anak panah ke atas untuk represent peningkatan atau pertumbuhan, anak panah ke bawah untuk penurunan atau pengurangan, dan anak panah lainnya untuk menggambarkan konsekuensi, berbalik ataupun kembali. Next, the arrow can modify meaning in many different scenarios. The example below taken from Jean Franco's Rosen pivotal work, note taking in consecutive interpreting. Note to be noted here is the word the arrow dissonance appears in bold. Words country and the arrow. This is represent a country's development. Arrows and the word duties represent an increase of in duties. Jadi penggunaan anak panah dapat memiliki arti berbeda pada skenario atau penggunaan teks yang lain. Misalnya dalam penggunaan anak panah pada kata country dan anak panah ke atas, ini menyimbolkan atau menggambarkan term a country's development, dan simbol anak panah ke atas diikuti dengan kata duties represent atau menggambarkan an increase in duties, dan contoh lainnya dapat dilihat pada slide. Sebagai catatan di sini, anak panah menggambarkan kata yang dicetak tebal. Next is abbreviations. Even though the interpreter can develop their own symbols and abbreviations, there is references or tips
how to write abbreviation in note-taking. The rule of thumb is that unless a word is short, consists of 4 to 5 letters, the interpreter should note it in an abbreviated form. For the example, if we have to note word specialized, it is more meaningful and reliable to note the word as SP with ED in smaller size than to write spec. Another example is state that can be represented or could be read as statute or even statistics. So to avoid the ambiguity, we can write the abbreviation as ST with the last letters in the small size as the same before with the word specialized. Or we can write the sum of first letters with the bigger font size and the last letters in smaller size. The rule is if you have time, write a word as completely as possible. However, if a word must be abbreviated, then write some of the first and last letters rather than trying to write as many letters as possible from the start onwards. Jadi meskipun penerjemah bisa membuat simbol dan singkatan versinya sendiri, di sini ada rekomendasi atau tips untuk membuat singkatan dalam note-taking. Misalnya dalam menyingkat kata specialized dapat dilakukan dengan menulisnya atau menyingkatnya menjadi SP dengan ED atau pangkat ED, atau dengan menuliskan huruf awalnya dengan ukuran yang lebih besar dan diikuti dengan huruf akhirnya dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh lain adalah menulis state untuk singkatan statute dapat dilakukan dengan menulisnya ST dengan ukuran huruf yang lebih besar dan UTE dengan huruf yang lebih kecil. Tetapi jika memang memiliki waktu yang cukup, bisa dilakukan untuk menulis satu kata secara penuh. Namun jika memang harus menyingkatnya, dapat dilakukan dengan menulis beberapa huruf awal dan beberapa huruf akhir. Untuk contoh yang lebih jelasnya, dapat dilihat atau dibaca pada slide untuk penulisan penyingkatannya. I called her to see if she wanted to have a drink. First, she did not answer the phone. Then, after 20 minutes, she called me back and said she would leave her house in half an hour. She never did come. Who can come up here and help me render this? Yes, Tatiana. These are your notes, so this is hard. I called her to see if she wanted to have a drink. First, she didn't answer the phone. Then, 20 minutes later, she called me back and said that she'd be leaving the house in half an hour. She never did do come, I guess. She never did come. You could do come like this. But remember, if that's all you need to, that's all she needed to prompt her memory. Round of applause. 2 points for Tatiana.